हेलो एवरीवन मैं नटी भिडिओते सकलोके स्वागतम जानाइछु। एया मैं किहत व्यस्त देखिसेने एया আজি सामसुल भाईके लगाइ दिछु आरो खुंदिबले एजनक आमार घरते थाके सकलो कामते ते आमाक सहाय करि दिए। एया तेओके আজি खुंदिब लगाइलो जेहेतु आमार ढेकी नाइ हेबाबे खुंदनाते कामটো चলাই दिछु। आरो माघर बिहु নহয় জানো माघर बिहुतो पिठा पना खाबই লাগিব जेहेतु आमी অসমীয়া। एया मैं আকৌ তেওঁক সহায় কৰি দিছো মানে তেওঁ খুন্দিছে মই চালিছো আৰু एया মোৰ চলা হৈ গল। এতিয়া আৰু পিঠা বনোৱাহে কথা। এনেদৰে আকৌ হেঁচি নথলে পিঠা নুঠে সেইকাৰণে অকণ অকণ মই এনেকৈ চামুচখনেৰে হেঁচি দিছো। एया প্ৰথমে একাপ চাহ বনাই খাই ললো পিঠা বনাই तापा आको इतना पिठा बनाब लगे आको प्रथमे खाई लो एकाप बनाई मिली धुनियाके तापा आको लगी गलो बनाबले। मैं बेसि बनवा ना बार दुबिधे बनाइছো बरा चाउल दी। आजिले